नमो भगवते वासुदेवाय। ओं नमो भगवते श्री महापुरुषोत्तानंदाय। जय जय महापुरुषोत्तानंद जी की जय। शुभ संध्या बंधु। गतकाल टी आसवा मोर सन्धार विलम्ब हो गला तेणु आई मालिका किसी कही आपण मान को पोस्ट कर पारे से दुखित। जाऊ आज समय पाई आरंभ कर महापुरुष चकड़ा मड़ाण आज आरंभ करवा पुनश्च। अच्युतानंद कहते कौटी कौटी गुप्तलीला हम एवं हरिगुणी मिसैवा कथा। हरिगुणी मिसैवा अच्छी ठार मार्चंती आपण मानू व्याख्या करी हरिवे गुणिवे मत तो समय हेनी कहीं 10-12 मिनिट कथा तथापि मुझे कही रखुची कौन महापुरुष कहले। चहटिब गुप्त लीला चारि अंग तू चारि रे मिला रामचंद्र रे चित्ते भज चका डोला रामचंद्र रे। महापुरुष कहले चहटिबा गुप्त लीला एला गुप्त रे हब चारि अंग को तू चार रे मिला चित्ते चका डोला को भज। पांच को पांच रखिबू पांच सरी जीव पंच सखा को रामचंद्र रे ध्याई था गुरु पाद को रामचंद्र रे। महापुरुष कहले पांच को पांच रे रखिबू पांच सरीजीव पंच सखा को ध्याइबू गुरु पाद को। छ तू छ को धर छ को छ रे गुणन कर रामचंद्र रे छानिया है वो संसार रामचंद्र रे। छ तू छ को ध छ को छ रे गुणन कर छानिया है वो संसार से समय ये है। सात को सात थिबू धरी सत उपजीव दिवा सरवरी रामचंद्र रे संसार जे हत श्री रामचंद्र रे। सात को सात थिबू धरी सत उपजीव आठ रे ओठा लागिब आठ आठ तुही मन रे भाव रामचंद्र रे भारते खेल होइब रामचंद्र रे। राम रे आठ रे ओठा लागिब आठ आठ मन भाव 16 भारत रे खेल होइब। न कुहृदरे धर न भक्ति गोटी संसार सार रामचंद्र रे ननु ठीक 11 रामचंद्र रे। न कुहृदय ध नवदा भक्ति गोटी संसार सार न नुआ जेते सेते कर हिसाब। 10 को 9 गुण न जोग कर तथि संगेण रामचंद्र रे लीला अवधूत पुन रामचंद्र रे। अद्भुत लीला लगे 9 को 10 को 9 रे गुणन कर 9 जोग कर देख केते होछि। ठीक मसीहाटी यही ठीके ठीके दास अच्युति कही रामचंद्र रे निमाल बटरे रही रामचंद्र रे। ठीक मसीहा 10 को 9 रे गुणिबू पुणी 9 रे जोग करू जेतिक है जानबू ठीक मसीहा आउ सब मिछ। बारण लीला को चाही भविष्यत ज्ञान कहूची मुही रामचंद्र रे तोते दास बुझाई रामचंद्र रे। महापुरुष कहले बाबू रे बारण लीला को चाहू से समय आज लीला प्रकट हम आते बुझेकरी कहूँ ताकू बुझबू भल भाव कौन हम कौटी हम केत हम सबू ते मुझे प्रांजल भाव कहि कौन कहले ना चित्रतुला नदी उत्तर बटरू अच्युत आश्रम मणिवेदी पर नलिन वन रे नेमाल बोलिल ग्राम
ଚିତ୍ରତ୍ୱା ନଦୀ ଉତ୍ତର ବଟ ଗୁରୁ ଆଶ୍ରମ ମଣିବେଦୀ ହେବ। ଏଣୁ ସେଇଠି ତୁ ଦେଖିବୁ। ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ ମହାପୁରୁଷ? ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ହେବ ଭୈରବୀ ଡାକ ମରିବେ ବହୁ ଲୋକ ରାମଚନ୍ଦ୍ରରେ ଖିଆଲ ଧରିଥା ଚିତ ରାମଚନ୍ଦ୍ରରେ ଯମମା ସାତ ଭଉଣୀ ସ୍ଥାନରେ କାଳିକା ଚଣ୍ଡିଚା ମଣ୍ଡା ଠାବରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରରେ ମହିଦୁଲକି ଉଠିବ ଆରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରରେ 18 ନରେ ଯୋଗ କରିବୁ ବଛା ବଛି ହେବ ରାମ ମନେ ଭାବିବୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରରେ ଅନନ୍ତ ଯୁଗ ହେବ ଶେଷ ରାମଚନ୍ଦ୍ରରେ। ଅନନ୍ତ ଯୁଗ ହେବ, ଅନ୍ତ କିଏ ପାଇବ? ଧୂମକେତୁ ଦୃଶ୍ୟ ହେବ ଶୂନ୍ୟ ମାର୍ଗରେ। କର୍ମ କରୁଥିବା ଭକ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ରହିବେ ସେମାନେ। ଝୁଲାମାଳି ପକା ସାଧୁ ସମୂଳେ ଯିବେ। ଯିଏ ସବୁ ଝୁଲାମାଳି ପକେଇ ଅରୁଆ ଖାଇ ଗେରୁଆ ପିନ୍ଧି ବାଡ଼ି ରଖି ଦାଢ଼ି ଧରି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଦାଢ଼ି ରଖିକିରି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବାବା ବାବା ହରିଓମ, ସେମାନେ ସବୁ ରକ୍ଷା ପାଇବେନି। ଏଣୁ ଘୋର ଅନ୍ଧାର ହେବ, ପୃଥିବୀ ହାହାକାର ହେବ। ଗଣୁଥା ଦିନ ତୁ ବିଂଶ ଠାବକୁ, ଅଦିନରେ ନଦୀ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇ ପୃଥିବୀ ଗଳି ପଡ଼ିବ। ମହାଭାରତ ଗୋଳ ଗ୍ରାମେ ଗ୍ରାମେ ପ୍ରବଳ ହେବ। ସ୍ଥିର କରି ରଖିଥା ଚକାଡୋଳାକୁ ମନରେ। ମାତିବେ ଯୋଗନି ପଲ ଦଳକୁ ଦଳ, କାମ ଶକ୍ତି ଏ ସଂସାରେ ହେବ ପ୍ରବଳ ରାମଚନ୍ଦ୍ରରେ। ବାରଣ ହେବ ନାହିଁ କହି ଭଉଣୀ ଭାଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ରରେ। ଏମିତି ସେକ୍ସୁଆଲ ଲୋକ ମାତିବେ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦେଢ଼ଶୁର ଭାଇ ବୋଉ କିଛି ମାନିବେନି। ଏ ବେଳ ଆସିଯାଉଛି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ମହାପୁରୁଷ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଛନ୍ତି। ଇଏ କଳିଯୁଗ, ହଟିଣ ସତିଆ ଆସିବ। କ୍ଷେତ୍ର ବାଡ଼ି ଚକାଡୋଳା ଛତିଆ ଯିବେ ଛାଡ଼ିକିରି। ବଇ ଷ୍ଟେସନ ଇଞ୍ଜିନ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ଭକ୍ତ ମେଳ ହେବେ। ଲାଗିବ ଭଟ୍ଟ ତଳକୁ ମୋ ଡାଳ। କଳିରେ କଳିକିରି ପଶେ ଜଗା ବଳିଆ, ଖଣ୍ଡା ଧରି ବାହାରିବେ 12 ହାତିଆ ଖଣ୍ଡା। ଗଣୁଥାତୁ ଦିନ ଉଆଁସ ନିଶି ଜନ୍ମ, ଦିନ ଅଛୁତି କହୁଛନ୍ତି ଏ କଥା। ସୁନ୍ଦର କଥା ଆଜ୍ଞା କହିଲେ। ଏଣୁ କହନ୍ତି ଅଛୁତି ଦାସ ରାମର ଆଗର, କଳିଗୋଳ ଉତ୍ପାତ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗର। ବାବୁରେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଆଗ କଳି ଉତ୍ପାତ ହବ। ଖୋରଦା ଗଡ଼ରେ ଗୋଳ ଚହଳ ପ୍ରକାଶ। ବାବୁରେ ଖିଆଲ ରଖିଣ ତୁହି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ। ବାବୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଗଡ଼ରେ ଗୋଳ ଚହଳ ହବ। ଗଡ଼ମାଣ ତିରିଠାରେ ଲୀଳା ହୋଇବ ପ୍ରକାଶ। ଘୋର କଳି ଆଚ୍ଛାଦିବ ମହିମଣ୍ଡଳରେ ବାସ। କରେ ବାବୁରେ ଘୋର କଳି ହେବ। ଏଣୁ ମହି ଆଜି ଦୁଲୁକିବ। ଘୋଷୁଥିବେ ଭକ୍ତ ମୋର ଏକା ମନ୍ତ୍ର ଏକାକ୍ଷର। ଉଦୟବଟ ପାରାଦୀପୀ ମଙ୍ଗରାଜପୁର। ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ମୋର ଅଛନ୍ତି ସେ ମନ୍ତ୍ରରା ଏକାକ୍ଷର ଘୋଷୁଥିବେ, ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଉଦୟବଟ ପାରାଦୀପୀ ମଙ୍ଗରାଜପୁରରେ ଉଦୟଗିରି ଠାରେ ଭକ୍ତ ଥିବେ ପାର। ସେହି ବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ଯେ ନିରାଧାର। ଚଷାପଡ଼ା ଠାରେ ଅଛି କଳିରାଜା ଗଡ଼। ଚମ୍ପାହାଟ ନିକଟରେ ଜୁଳୁକା ପାହାଡ଼। ରାମରେ ଚଷାପଡ଼ା ଠାରେ କଳିରାଜା ଗଡ଼ ଅଛି, ଚମ୍ପାହାଟ ନିକଟରେ ଜୁଳୁକା ପାହାଡ଼ ଅଛି। 6-7 ଗୋଳ କୁଣ୍ଡା 7 ଯୋଗ କର। ଛତିଆ ବଟେ ବିଜୟ ଜଗତ ଠାକୁର। 6-7 ଗୋଳ କୁଣ୍ଡା ହେବ। ତେଣୁ ଛତିଆ ବଟରେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ରହିବେ। ଜଳୁଅଛି ମଣି ତହିଁ ପର୍ବତ ଉପରେ,
जाऊली बंधरे जगी अछई अक्रूरे कहले मणिबंधरे जलुची मणि पर्वत जलुची दीप जाऊली बंधरे अक्रूर जगिची आ कौन हम ना खसा झसाई जवन बड़ मारिबे गोड़ाई झर त्रिवेणी घाटरे युद्ध हेब तहीं जवन माने झसई पशिबे झर त्रिवेणी घाटरे युद्ध हेब नुआ न जीव जे पुरुणा न जे थिब निश्चय कलकी रूप प्रकाश टाकिचंती भक्त गण कलंकी को ध्याई टाण भांगी देव भगवती देली कही लागुरे भक्त मान कलकी रूप को टाकी रही भगवत टाण भांगीदेव कि सुंदर कथा आज्ञा ठिकଣା स्थान रे सर्वे पड़िबेटी धरा ठीक च्युति कही होइबे घोषरा ठीक च्युति कही होइबे घोषरा ठीक च्युति कही होइबे घोषरा जय महापुरुषोत्तम जी की जय। तो सजल मणि सुंदर कथा तो वर्षा जोर होची तथा भी बुझे होनी पढ़ीदेली 12 मिनिट हो गलानी पुणी अन्य एक क्लिप देखा एवं तो समय गलानी। हरि ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कष्टुक भवेत् ओम शांति शांति शांति। जय जय महापुरुषोत्तम जी की जय।